Hello everyone, good afternoon. So আজি আমি আহিছো এই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা কি বুলি কম এটো টপিক এটা লৈ yes টপিক এটা বা এটা গভৰ্নমেন্ট স্কিম বুলি ক'ব পাৰে বা গভৰ্নমেন্টৰ এটা যোজনা বুলি ক'ব পাৰে ওকে টু প্ৰমোট আৱাৰ silk industry as a whole ঠিক আছে একদম কৃষি উৎপাদনৰ পৰা আদি কৰি ওপৰত নর ব্র্যান্ডিংৰ পৰা আদি কৰি মাৰ্কেটিংৰ পৰা আদি কৰি export promotion and even tourism silk tourism কেতিয়াবা শুনিছে নে silk tourismৰ কথা আহি পৰিছে তো তেনেকৈ এটা প্ৰকল্প লৈ আহিছে চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডোনাৰ ওকে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডেভেলপমেন্ট ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ঠিক আছে সো চাও এই স্কিমটো এই গভৰ্নমেন্টে আনা প্ৰকল্পটো বা যোজনাটো কি হয় লেটস সি ওকে So, naam to diya goise here Mission Senehjori. Okay, Mission Senehjori. It is a cluster-based development mission launched for Assam's Muga Silk sector. Apnaloke note down kori lobo. Okay, eneo PDF heri to pabo group eko nai. But tothapio nijor heri karone note down to kori lobo. Okay. So, etu ki hoy Mission Senehjori. Heading to dibo yar Mission Senehjori ঠিক আছে স্টেপ বাই স্টেপ আহো প্ৰথমতে এজাম্পশন বা কনক্লুজনত গুছি না যাব স্যার এটো কি হয় লাহে লাহে সব বুজি পাবো সব আছে ঠিক আছে তো মিশন সেনেজৰি ইজ এ ক্লাস্টার বেসড ডেভেলপমেন্ট মিশন এটা ক্লাস্টার বেসড ডেভেলপমেন্ট মিশন ইয়াৰ মিনিং টু কি হয় আমি চাম অলপ পিছত চাম ওকে প্ৰথমত শুনি লও ইট ইজ লঞ্চ ফৰ আসামস মুগা সিল্ক সেক্টর ঠিক আছে কাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে হয় Muga Silk sector. It aims to transform Assam's traditional Muga silk from a mainly local or cultural product. Muga Silk sector mainly ki hoye ase amar local ba cultural product eta hoye ase right mainly dhorok India level loke India level to national level to bahute gom na paye je Assam is so rich in this Muga silk making tradition right So yak ki koribo bicharu ami je into a it will transform into a globally competitive luxury textile brand globally competitive not only Assam not only India but global arena all of the world or logot ami compete korim okay ঠিক আছে it was launched on ke tarikhe chile 2nd June 2026 ADRE Assam Police ba onyanyo jikhini exams bilak ase Assam government এবিলাকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই ডেট কিটা মনত ৰাখা APSC কাৰণে নকম হয় বাট ADRE বা আসাম পুলিশ বা অন্যান্য যিবিলাক গভৰ্নমেন্ট এক্সাম আছে ডেট খুদি দিয়ে যে মিশন সেনেজৰি কোনটো ডেটত লঞ্চ হৈছিল ওকে সো হেকিটা এক্সামৰ যদি প্ৰস্তুতি কৰি আছে সো এইটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় কিন্তু দেই মই দেখা পাইছো বহুত কি জায়গাত খুদি দিয়ে ঠিক আছে সো বাই ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেন্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া টুগেদাৰ উইথ দা Chief Minister of Assam, that is our mama, that is Himanta Biswa Sharma Dangoria. So তেওঁলোকে দুজনে মিলি আৰু বহুত কেজন হেৰি বিউৰোক্ৰেট হেৰি কৰি কিনে একেলগত থাকি কিনে কি কৰিছে এইটো লঞ্চ কৰিছে ওকে মিশন সেনেজৰিটো লঞ্চ কৰিছে the mission wants to take Assam's golden Muga silk from village based production to global luxury markets while ensuring so এটো হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যেতিয়া মিশন সেনেজৰি দ্বাৰা আমাৰ অসমৰ যোনটো মুগা সিল্ক এটো গ্লোবাল এৰেনাত যাব তাৰ মানে কি আমাৰ যিকেজন ফাৰ্মাৰ যিকেজন খেতিয়ক বা মুগা সিল্ক কাল্টিভেটৰ্স তেওঁলোকৰ কি হ'ব ইনকাম অটোমেটিক্যালি অগমেন্ট হ'ব ৰাইট কাৰণ এই বস্তুটো প্যাকেজিং হয় এই বস্তুটো ব্ৰ্যান্ডিং হয় গ্লোবাল লেভেলত গৈছে ৰাইট সো দে উইল অলসো গেট দ্য share their farmers income weavers income would rise right ঠিক আছে so while ensuring better income for farmers rearers weavers and artisans everyone ঠিক আছে
সো সেইকাৰণে এই মিশনটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় ঠিক আছে বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে নাও এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে মুগা সিল্কৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয় অসমৰ কাৰণে ৰাইট তথাপি এবাৰ চাই লওক প্ৰডাক্টৰ নামটো হ'ল মুগা সিল্ক known for natural golden color right second so it's natural golden color and it is also known for its durability means the long lastingness okay the long lastingness of the particular product ठीक है and also the luxury value of the particular product that is the muga silk luxury value right আমি দেখো হয় না যেতিয়া বজাৰত যাও মুগা সিল্ক লবলে right তেতিয়া কি হয় দামটো বহুত বেছি থাকে right so it's very luxury product okay so reason to obviously Assam global importance it বহুত important mains of APSC mains ঠিক আছে prelims তো statement based question আহিব পাৰে but especially whenever you are writing something to promote Assam right for the promotion of Assamese culture right even in the essay writing so everywhere you can use this data that Assam accounts for about 90% of world muga silk production etu bostu bahute na jane but it's the reality that we account for about 90% of world's muga silk production so that's very important thing to note ঠিক আছে and কি হয় GI tag বুলি এটা বস্তু আছে হেতু কি হয় হেতু পঢ়িম আমি হেতু সাম and it is also India's first GI tagged silk in 2007 so এইটো এটা নোট কৰিবলগীয়া কথা ইয়াত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যে ফার্স্ট GI tagged silk ইন্ডিয়াৰ কোনটো হয় আমাৰ মুগা সিল্ক অফ আসাম কোনটো সনত 2007 সনত রাইট সো এইটো বস্তু আপোনালোকে নোট ডাউন কৰক এইটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আহি যাব পাৰে এক্সাম এইটো একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ and livelihood it supports nearly 2.6 lakh rearers and weaver families in Assam ঠিক আছে that's also a data you can use it in your mains examination right economic question hok ba jihor hok now the problem is sector is still under monetized jiman khini yar luxury value jiman khini no hetutke ki boli ko ami ko na underrated hoy ase overrated hoy ase this picture is that particular person is overrated ami ene usually koi diu na kotha bata that particular thing is that particular movie is underrated so bostu ki hoyse underrated hoy ase hai na so under monetized producers earn only around 18,000 to 21,000 per year from muga silk so just imagine per year only 18,000 to 21,000 আৰু এনে আমি মুগা কাপোৰ এই ৰিয়া মুগা কিনিব যাও না তো তেতিয়া কিমান লয় এটা এজুৰৰে 16000 18000 20000 22000 30000 right but per year whoever is producing they get only 18,000 to 21,000 that's a big disparity that you should bridge right yes now ঠিক আছে so muga silk is not just a textile ঠিক আছে ইয়াত এটা মানে কনক্লুডিং লাইন এটা লিখি দিছিলো এটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে ইন্ট্ৰোডাকশনটো লিখিব পাৰে যে it is not just a textile এটো অকল কাপোৰ নহয় টেক্সটাইল নহয় it is connected with Assamese identity our identity right our cultural heritage women's livelihood কারণ আমি জানো যে বহুত কেজনী women weaving ত জড়িত হৈ আছে right and the rural economy and traditional knowledge কি হয় generation by generation ঠিক আছে শিকাই যায় কেনেকে weave কৰিব লাগে কেনেকে cultivate কৰিব লাগে right so that's the thing and Mahatma Gandhiও কৈছিলে যে Assamese women মানে কি কৰে তেওঁলোকৰ সপোনবিলাক weaving ত right বুন কৰে right so এটো এটা আছিল মই কোডটো এক্স্যাক্টলি পাহৰি থাকিলো এতিয়া I'll bring it up some later time ঠিক আছে so এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মিশন সেনেজৰি objective bula bostutu APSC statement based question kate what is the objective what are the main objectives
of this particular mission but scheme তেনেকে question আহে so এই কাৰণে আমি অবজেক্টিভ জানিব লাগে ওকে so বুজি পাইছে না কি কি পঢ়িব লাগে যদি কিবা এটা স্কিম আহে কিবা এটা বস্তু টপিক এটা আহে so কি পঢ়িব লাগে আমি অবজেক্টিভ জানিব লাগে কারণ question আহে every year দেখা যায় Here, the main objective is to strengthen the entire Muga Silk value chain. So, a value chain to both important শব্দ এটা ইউজ কৰিছে ইয়া গুটেই Muga Silk or value chain কি কৰিব strengthen কৰিব entire Muga Silk value chain. So, a value chain to কি বস্তু a value chain means all the steps through which a product passes before it reaches the market. So, কোন কিটা step হয় এটা আমাৰ মুগা সিল্ক প্ৰডাকশনৰ যি কিটা স্টেপ হয় এই কিটা স্টেপৰ কথা কৈছে সো ইয়াতে গুটেখিনি স্টেপ এনেকে লাইন বাই লাইন আছে এবাৰ চাই লওক হোম খোৱালো হোস্ট প্লান্ট এই দুটা প্লান্ট হয় যত নেকি আমাৰ এই কি বুলি কয় পলু ৰাইট সো এই পলু বিলাক কি হয় কাল্টিভেট হয় লাইক silkworm এন্ড তাপা silkworm seed আহে ৰাইট cocoon production then reeling weaving then weaving or piece of finished garment junto ami pindu right dar pichet branding hobo lagibo khwalkusi silk ba amuk silk tomuk silk right so gi authentication gi tag ase kiman sonot paisile 2007 exactly mon rakhibo first gi tag muga silk from India right silk from India okay digital traceability digitally trace koibo যে এই পার্টিকুলার গার্মেন্ট এই পার্টিকুলার মুগা কাপড় কোপা বনি আইছে রাইট এটো কইলে কি হবে তার কাউন্টার ফিটিং বা ফ্রড হেরির চান্স না থাকে নহলে কি হয় আমারটো জিআই ট্যাগ কিন্তু ধরক বাংলাদেশত বনি আইছে এগো ডাঙৰ কথা নহয় না আহি আছে তেনেকে ডুপ্লিকেট নহয় এটো কিন্তু ব্র্যান্ডিংটো আমাৰ হেৰিত হৈ আছে সব বেলেগ মানুহে ভাবি কিনি আছে এটো জিআই ট্যাগ অসমৰ পৰা অহা হয় বুলি বাট নহয় একচুয়ালি বাংলাদেশৰ পৰা গৈ আছে Actually, কোৱা সাউথ ইন্ডিয়াৰ পৰা গৈ আছে নাইবা বানাৰসত বনি আছে পাৱাৰলুমত বনি আছে দেঙা হ'ব ন ৰাইট এই বস্তুটো হে কাৰণে আমাৰ প্ৰডিউসাৰ্স বিলাকে কি নাপায় দাম নাপায় ৰাইট সো ডিজিটাল ট্ৰেসেবিলিটি তাৰ পিছত কি হ'ব এক্সপোৰ্ট মানে বুজি পায় না দেশৰ বাহিৰত পঠাই দিয়া আৰু ইম্পোৰ্ট মানে বেলেগৰ পৰা আমালৈ লৈ আহে কিনা Okay, তাৰপিছত tourism industry ko boost koribo right yes so Mission Senehjori wants to improve every step of this chain so that the final product gets premium value in domestic and international markets both domestic aru international market dutai market Mission Senehjori e target korise okay international eta hol domestic eta hol local market local বা regional market যোনটো আমাৰ অসম ধৰিলো ৰাইট বা ডমেস্টিক মাৰ্কেটৰ আন্ডাৰতে পৰি যায় তাৰপিছত এটা আহিব নেশনাল মাৰ্কেট ইন্ডিয়া লেভেল আৰু এটা ইন্টাৰনেশনাল বা গ্লোবাল মাৰ্কেট ওকে ওয়ান অফ দা সেম থিং ঠিক আছে ঠিক আছে তো তাৰপিছত ইয়াতে এই যিকিটা হেৰি আছিল না সাপ্লাই চেইন মানে গুটেই হেৰিটো আছিল ন প্ৰসেসটো কেনেকে কি হয় ৰাইট সো এই প্ৰসেসটো দুটামান গছৰ নাম আছিল এই এপিএসসি বহুত ধুনিয়া টাৰ্গেট হয় বিলা বা গভৰ্নমেন্ট এক্সাম সম আৰু সোয়ালু ওকে এই দুটা গছ ইয়াত কি হয় এই আৰ্ট ফৰ্ম কাল্টিভেট হয় এইকিটা গছৰ পাত খাই আৰ্ট ফৰ্ম কিটা হেলদি হয় ৰাইট তাৰপিছত ভাল সিল্ক প্ৰডাকশন হয় ওকে সো এই দুটা গছৰ নামটো মনত থব আপাৰ আসামত হোম ওকে পাৰ্সিয়া বোম্বাই চিনা এটো সাইন্টিফিক নেম আহি যাব পাৰে একদম ধুনিয়া জায়গা আৰু কারেন্ট এফেয়ার্সটো আছে ওকে তো মেচ দা ফলোইং আহি যাব পাৰে যে সোম এফালে থাকিব সোম এফালে থাকিব পাৰ্সিয়া বোম্বাই চিনা এটো এটা গছ সোম প্লান্ট ইয়াত আৰ্ট ফৰ্ম কি হয় পলু থ্ৰাইভ হয় ইয়াৰ পাত কিটা খাই ই হেলদি হয় ডাঙৰ দীঘল হয় ওকে সো আৰু এটা গছ হল পোৱালু লিটচিয়া পলিআন্থা জুস ওকে এটো সাইন্টিফিক নেম তা পোৱালু এটো হয় বেসিক্যালি কাল্টিভেট লোৱাৰ আসাম পোৱালকুছি right
Lower Assam Current, right? So purpose reeling cocoon and produces seed cocoon. ঠিক আছে, so এটো এক cocoon earthworm cultivation কারণে এই দুটা গছ যে কেজন প্রডিউসার বা ফার্মার তেওঁলোকে ইউজ কৰে, ওকে, এইখিনি গছ কাল্টিভেট কৰে। তো ইয়াতে লিখি দিছো বুজিবৰ কাৰণে যে just like cows need grass and goats need leaves, Muga silkworms need stem and hollow leaves to grow. বুজি পাইছে, যেনেকে গৰুক ঘাঁহ লাগে আৰু ছাগলীক গছৰ পাত লাগে খাবলৈ জীয়াই থাকিবলৈ, তেনেকে সিল্কৱৰ্মক কি লাগে, পলুক কি লাগে, এই পাত লাগে, কিহৰ পাত, কম আৰু হোৱালো পাত লাগে জীয়াই থাকিবলৈ, ওকে। সো if these trees are healthy, এইটা ট্ৰিজ যদি হেলদিকে গ্ৰো কৰা হয়, ওকে, সো ফাৰ্মাৰ্সে গ্ৰো কৰে এইবিলাক ট্ৰিজ কিহৰ কাৰণে, আৰ্থৱৰ্মৰ কাল্টিভেশনৰ কাৰণে, ঠিক আছে। So silkworms will also grow better and produce good cocoons, okay, yes, yes. তাৰপিছত আহিব আৰু এটা বস্তু আছিল তাত silkworm egg, লোকেলি আমি কি বুলি কওঁ, আপুনি কৈছিলে পলুকণী, ৰাইট, silkworm egg পলুকণী এটো বুলিয়ে কয় না, ৰাইট, is the basic foundation of sericulture, যোনটো আৰ্থৱৰ্ম, যোনটো আমাৰ সিল্ক উৎপাদন, যোনটো গোটেইখিনি যেনেকে এগ্ৰিকালচাৰ মানে কি, খেতি কৰা, তেনেকে সিল্ক উৎপাদন কৰা, এটো কি বুলি কয়, সেৰিকালচাৰ, যেনেকে ফ্ৰুটছৰ উৎপাদন কৰা কি বুলি কয়, ফ্ৰুটছ, ফল, কবচোন, হৰ্টিকালচাৰ বুলি কয় নেকি, কি বুলি কয়, আপোনালোকে চাই কিনে জনাব বিচাৰিম, ঠিক আছে, মই নকওঁ। Without healthy, disease-free and timely available eggs, good cocoon production and stable Muga silk output are not possible, ঠিক আছে। তো এই সিল্কওয়ার্ম এগ যেটা পলুকণী যদি ডিজিজ ফ্রি নহয়, হেলদি নহয়, তেতিয়াহলে আমাৰ সিল্ক প্ৰডাকশনো ভাল নহয়, ঠিক আছে। আৰু যদি সিল্ক প্ৰডাকশন ভাল নহয়, গাৰ্মেন্ট বিলাক ভাল নহব, ৰাইট, কোৱালিটি নহব, হেজ এ থিং। সো এটা ডিজিজ আছে, এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয়, হ'ব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট, আহি যাব পাৰে এক্সামত, পেব্ৰিন ডিজিজ বুলি কয়। এটা কি হয় না, আৰ্থৱৰ্মৰ গাত এই কলা কলা এই যেনেকে আমাক এই বিছা লাগিলে কেনেকুৱা, সো কলা কলা এনেকে উঠি যায়, ঠিক আছে, দাগ বিলাক এনেকে উঠি যায়। তো এইটো হলে কি হ'ব, সিল্কৰ কোৱালিটি বেয়া হৈ যাব, ৰাইট। সো পেব্ৰিন ডিজিজ এটা হ'ব পাৰে আমাৰ সিল্ক বিলাকক, ৰাইট। So it's the major reason for crop loss in Muga silkworm. It is highly contagious. মানে কি হয় contagious মানে নে শুলে হৈ যায় বেলেগক, রাইট। তো এটা সিল্কওয়ার্মৰ পৰা বেলেগ সিল্কওয়াৰ্মক একক ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব পাৰে, রাইট। It is caused by microsporidian parasites, parasitical disease হয়, and primarily Nosema bombaceus, ঠিক আছে। এনে ইমান মনত ৰাখিব নালাগে, মই এনে লিখি দিছো, ইমান ফাৰ ফেচ যদি এপিএসসি যাব খুজে আৰু তেতিয়াহলে আহিব, আৰু মোৰ মতে ইমানখিনি নাযায় আৰু, ঠিক আছে। নেম ফৰ দা পেপাৰ লাইক ব্লেক স্পটস that appear on infected caterpillars. It can devastate the silk industry by causing complete crop failure and poor cocoon quality. গোটেই সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস কৰি দিব পাৰে এই পেব্ৰিন ডিজিজ। তো চৰকাৰে এইটো পাও বচাবৰ কাৰণে এইটো পদক্ষেপ লৈ আহিছে, কিন্তু কাৰণ এইবিলাক ডিজিজ আহা একো ডাঙৰ কথা নহয় আজিকালি, হয় না। চাইনা আছে ৰখি, ৰাইট, চাইনা আছে ন ৰখি, কৰোনাটো আনি দিলে, পেব্ৰিন ডিজিজ আনি দিলে বোলে, ৰাইট, তো বা তেনেকুৱা টাইপ কিবা এটা ডিজিজ আনি দিলে বোলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা আছে, এইটো আগৰটো ক'ত গ'ল, ঠিকে আছে। সো জিআই টেগৰ কথা কোৱা গৈছিল, হয় নহয়। এতিয়া জিআই টেগ কি বস্তু হয়, সেই বস্তুটো বুজি ল'ব লাগিব, ৰাইট। কাৰণ এইটো আহিব পাৰে, আগতে ইউপিএসসি টো আহিছে, এপিএসসি টো মোষ্ট প্ৰবেবলি চাগে আহিছিলে, ঠিক আছে, ইউপিএসসি টো আহিয়ে থাকে,
তে জিআই টেগ কি বস্তু হয় চাওকচোন এটা জিআই টেগ আপোনালোকৰ ADRE টো আহিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ অন্যান্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন বা SSC এইবিলাকত যে জিআই ইন দ্য জিআই টেগ হোৱাটছ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ জিআই এনেকে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এইটো আহে ন এনেকে কোৱেশ্চন হয় না জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন জিআই অথেন্টিকেশ্যন কৰিম বুলি কৈছে চৰকাৰে ৰাইট মিছন সেনেজৰি সো কেনেকে কি কৰিব জিআই টেগ বোলা বস্তুটো কি হয় একচুয়ালি ৰাইট সো জিআই অথেন্টিকেশ্যন ভেৰিফাইজ that a product originates from a specific region and possesses unique qualities or traditional manufacturing methods linked to that origin. A particular jagah geographical region of jodi ei particular bostu to manufacture hoise tar specific quality kiba eta ase right etu bostu recognized hoy well recognized hoy then that particular product may get a geographical indication tag GI tag right so beleg beleg country beleg beleg niyom bilak thake to teneke apnar eta trips or definition ase right intellectual property here under article 22 of trips GI means an indication which identifies a good as originating from a particular territory region or locality where its quality reputation or characteristic is mainly linked to its geographical origin ঠিক আছে সো হেই পার্টিকুলার বস্তু জিটু বস্তু জি কোনো হ'ব পাৰে অকল এগ্ৰিকালচাৰ বুলি কথা নাই ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে যে ইট অলসো কভারস এগ্ৰিকালচারাল প্ৰডাক্টস ফুড প্ৰডাক্টস হ্যান্ডিক্ৰাফটস হ্যান্ডলুম প্ৰডাক্টস ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল গুডস জি কোনো হ'ব পাৰে ওকে অকল এই কিবা এটা এগ্ৰিকালচাৰ নেচাৰেল বস্তু বুলি কথা নাই ঠিক আছে নেচাৰেলৰ পৰা কিবা এটা বনোৱা বস্তু এটা খোৱা বস্তু এটাও জিআই টেগ পাব পাৰে ৰাইট তাৰ এক্সাম্পল আছে ধেৰ এক্সাম্পল আছে গুটেখিনি ডিসকাস কৰিম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তাৰ পিছত কি হ'ব এই বস্তুটো কিয় স্পেশাল যে সেই পার্টিকুলার জায়গাত পোৱা যায় এই পার্টিকুলার কোয়ালিটি বেলেগত নাপায় এটো স্পেসিফিক যেনিবাকে বনাৰসী হেৰি সাৰি এক্সাম্পল দিছিলো মই ইয়াত ৰাইট বনাৰসী সাৰি এটো অকল বনাৰসৰ স্পেশালিটি হয় বেলেগে তেনেকা সাৰি বনাব নোৱাৰে ৰাইট অসমৰ মুগা সিল্ক আসাম মুগা সিল্ক জিআই টেগ ৰাইট বেলেগে নোৱাৰে ন এটো ইউনিক কোয়ালিটি ইউনিক জিওগ্ৰাফিক্যাল ৰিজন right Darjeeling tea belage paibo jan Darjeeling tea niche quality dibole nore so that's a special thing Kanjivaram silk etu belage eta silk South India okay and basmati rice everything is GI tag mane most of the things okay not everything the types of products covered not limited only to agricultural goods ekhini moi kolbe etia India ei geographical indication hetu to protection ki kiba eta law to thakibo lagibo right kiba eta act kiba eta ain to thakibo lagibo na so a particular GI tag to protect hoy kuntu law di etu monot hobo geographical indications of goods registration and protection act 1999 iman ki discussion kori ase oh ঠিক আছে in India GI is protected under geographical etu monot hobo etu important etu likhi lobo যে India geographical indications of goods registration and protection act 1999 or through the GI jonto geographical indication protect kora hoy aru internationally GI recognition paye TRIPS agreement WTO okay and Paris convention for protection of industrial property so ei duta agreement e ba convention e GI সংরক্ষণ করি রাখে ইন্টারন্যাশনাল এরিনা ওকে বা অনুমতি দিয়ে হলে হ'ব পিডিএফ টো পাই যাব বাৰু কিন্তু তথাপিও মানে এনেকে ক্লাছৰ মাজতে নোটছ বনাই থকাটো এটো এটা মানে অভ্যাসটো মানে আপোনালোকক ইন ফিউচাৰ বহুত হেল্প কৰিব ঠিক আছে আনসাৰ ৰাইটিংত হেল্প কৰিব ঠিক আছে বস্তুটা মাসল মেমৰি যেতিয়া থাকে তেতিয়া আপুনি যদি পিছলে বস্তুটো যদি ৰিভাইজ কৰিবলৈ এক্সামৰ আগত থাকিও যায় তেতিয়াও মানে এইটো বস্তু আপোনাৰ মনত থাকিব যে এইটো বস্তুটো মই পঢ়িছিলো কাৰণ এইটো বস্তু তুমি লিখিছিলা আমি লিখি গিছিলো ৰাইট লিখা বস্তুটো বেছিকে মনত থাকে ৰাইট সো আগলৈ যাও ন ওকে ঠিক আছে
সো এতিয়া আহিব কথা পইচাৰ মানি ওকে কোনোবাই কমেন্ট কৰিছে ৰিভেঞ্জ কুমাৰ ওকে আসামিজ উইমেন উইভ their dreams on their looms right এটো আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ এইটো কোটটো Assamese women weave their dreams on their looms right very beautiful statement quote okay so funding and duration কি হয় particular project Senehjori ইয়াৰ ফান্ডিং আৰু ডিউৰেশন এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ ইয়াৰ পৰা স্টেটমেন্ট আহি যাব পাৰে এপিএসসি যেহেতু ফ্যাক্চুয়াল দেখা যায় ডাইরেক্টলি খুলি দিয়ে লিখি লব এস্টিমেটেড ইনভেস্টমেন্ট अराउंड 396 to 411 crores ঠিক আছে ডিউৰেশন মানে কিনখিনি টাইমত এই বস্তুটো মানে মিশন সেনেজৰি ইমপ্লিমেন্ট হ'ব কিমান বছৰৰ ভিতৰত 3 বছৰৰ ভিতৰত আগন্তুক 3 বছৰৰ ভিতৰত ওকে মিনিষ্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্ট ফর নর্থ ইস্টার্ন রিজন কন্ট্রিবিউশন যোনটো সেন্ট্রাল আর মিনিষ্ট্রি এটা আছে মিনিষ্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্ট ফর নর্থ ইস্টার্ন রিজন এটা এটা মিনিষ্ট্রি হয় সেপারেট মিনিষ্ট্রি নর্থ ইস্টার্ন রিজনক ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে এটা মিনিষ্ট্রি গঠন কৰা হৈছে সো ইয়াৰ কি হয় কম্পোজিশনটো কেতিয়া ফর্ম হৈছিল কি হৈছিল এইখিনি সোৱা দায়িত্বটো আপোনাৰ ঠিক আছে মই এটা কৈ দিলো এই ডোনার মিনিষ্ট্রি কেতিয়া ফর্ম হৈছিল কি হৈছিল কম্পোজিশন কি হয় কোন আছে এতিয়া প্ৰেজেন্ট মিনিষ্টাৰ এটো কৈ দিলো জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ৰাইট সো এইখিনি সোৱা দায়িত্ব আপোনালোকৰ ওকে তো ডোনার মিনিষ্ট্রি কিমানখিনি দিব 136 to 151 crores ডোনার মিনিষ্ট্রি সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্রি দিব বাকিখিনি পইচা কৰবা আহিব আৰু টাৰ্গেট ইয়াৰ ফৰ আউটকামস 2028 ঠিক আছে আউটকাম বিলাক কেতিয়া পৰা দেখা যাব ওকে তো বাকিখিনি কন্ট্রিবিউশন কোনে কৰিব ইয়াতে লিখা আছে 396 to 411 crores and central ministry of donor দিব কিমান 136 to 151 crores then who will provide the other money remaining amount so convergence between কারণে এই mission is being implemented through convergence কার মাজত convergence okay ministry of donor government of Assam ঠিক আছে তো এইটা পার্টনার হয় যোনকিনে যিকেজনে একেলগত মিলি কিনে পার্টিকুলার মিশন টু এ পার্টিকুলার প্রজেক্ট টু ইমপ্লিমেন্ট কৰিব সবৰ ভাগিদাৰী থাকিব রাইট সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস এনেকে কোয়েশ্চন আহি যাব পাৰে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর ইন কনভার্জেন্স টু ইমপ্লিমেন্ট মিশন সেনেজরি আহি যাব এনেকে সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস মিনিস্ট্রি অফ ডোনার মিনিস্ট্রি ওকে তাৰপিছত আৰু এটা থাকি দিব আপোনাৰ খাদিটো নাই খাদি আছে নি খাদিটো ভুল বাকি তিনটা শুদ্ধ রাইট সো এটো থাকিব পাৰে সো টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনস যিখিনি আছে এন্ড প্ৰাইভেট সেক্টৰ পাৰ্টনাৰ্স এটা প্ৰাইভেট সেক্টৰ পাৰ্টনাৰ্স যোন থাকিব ঠিক আছে এটো ইয়াত মেনশন কৰা নাই ঠিক আছে তো একেলগত সবে মিলি এইখিনি পইচা ইনভেস্ট কৰিব মিশন সেনেজৰি or promoting Assam Muga Silk. Okay. Yes. বুজি পাইছে না এলাগে পাইছে নে সঁচাকে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পঢ়িলো মনত আছে নে নাই আছে নেকি থাকিব লাগে এটা বস্তু আমি পঢ়িছিলো যে মিশন সেনেজৰি will be implemented in a cluster based approach মই কৈছিলো পিছলৈ গৈ পঢ়িম ক্লাস্টার বেসড এপ্রোচ তো কি হয় ক্লাস্টার বুলিলে কি বুলি গ্রুপ ক্লাস্টার এটা ক্লাস্টার এটা ক্লাস্টার এটা ক্লাস্টার এটা ক্লাস্টার গ্রুপ মিনিং মানে এনে ওয়ার্ডৰ মিনিং এনে কিবা সাংঘাতিক হ'ব নিচিনা লাগে বাট যদি আপুনি এনে মানে ৰিলেট কৰিব চাই তেন্তে ওয়ার্ডটো শুনিলে বস্তুটোৰ মিনিংটো কি হয় এটো এটা আন্দাজ এটা ল'ব পাৰি সো হেতু আন্দাজ ল আপোনালোকে স্টার্ট কৰি দিও আৰু সব ওয়ার্ডৰে মিনিং জানিম আমি এটো বস্তু পসিবলটো নহয় হয় না কাৰণ আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ নহয় এটো আমিটো কি হয় সৰুৰ পৰা এটো ল্যাঙ্গুৱেজত শুনি আহিছো হয় না এটা সুপেৰিয়ৰিটি এটা থাকে যে ইংলিশ শর্ট কথা কোৱা মানুহ সুপেৰিয়ৰ এটো এটা থাকে না হয় না সো এটো কাৰণে আমি পঢ়াৰ কাৰণেও এটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় যিকোনো টেকনিক্যাল এডুকেশনৰ ল'বৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় বা ইন জেনাৰেল হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে বাট তেনেকুৱা একো কথা নহয় ঠিক আছে সো বস্তুটো কি হয় এটা
হেৰি কৰিব ট্ৰাই কৰক মানে আন্দাজত আনিব এটা ডমেইন এটা থক যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডৰ মিনিংটো এইটো হ'ব পাৰে নেকি এনেকৈ থব এইটো হয় নেকি যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ গোয়িং ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন যদি মানে কি হয় কিবা এটা আন্দাজ মাৰি লওক যে এই বস্তুটোৰ মিনিংটো এইটো হয় তাৰপিছত গুগলত মাৰি চাওক ৰাইট গুগলত চালে আপুনি তেতিয়াহ'লে মানে মিলি গ'ল যদি মিলা নাই নহয় এইটো বস্তুৰ মিনিংটো অলপ বেলেগহে তেতিয়া আপুনি শিকিলে ন ৰাইট চ' তেনেকৈ আগবাঢ়িব So cluster based approach মানে কি হয় instead of working randomly across the state the government will focus on selected muga producing areas as production clusters so production group বনাব right এটা district বনাব পাৰে এটা sub division বনাব co district বনাব পাৰে right বা দুটা district একেলগত মিলাই কিনে তাত development measures আনি ল'ব পাৰে cluster based approach okay so as a whole যদি অসমতে ফোকাস কৰে state levelত তেতিয়াহ'লে চাগে একদম কোবা গাঁও এটা ভালকে গুৰুত্ব নাপাব পাৰে এই গাঁওটো পিছ পৰি থাকিব যদি ব্ৰড লেভেলৰ পৰা ফোকাস কৰে ৰাইট সো যদি গ্ৰুপ বনাই কিনে ফোকাস কৰে তেতিয়াহ'লে ইভেন এটা সৰু এটা গাঁৱেও ফোকাস পাব ন যদি তাতো ৱেভিং হৈ আছে যদি তাৰ পৰাও সিল্ক আহি আছে প্ৰডাকশন হৈ আছে ৰাইট তো হেতু এটা এডভান্টেজ ইন ইচ ক্লাস্টাৰ সাপোর্ট উইল বি গিভেন ফৰ প্লান্টেশনৰ সাপোর্ট দিয়া হ'ব ৰাইট seed production plantation to kihor plantation yes somen swallow yes reeling weaving branding marketing export সকলোৰ support দিয়া যাব right major districts কোনখিনি যত নেকি বেছিকে product produce হয় যত নেকি mainly produce হয় যোৰহাট শিৱসাগৰ লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া মাজুলী and শুৱালকুছি these are the major districts are the major muga silk producing areas covered under the mission ঠিক আছে আৰু বহুতখিনি আছে নেকি আজি শেষ হ'ব জানো একটু হ'ব লাগে কি হৈছে এটা চেঞ্জ নহয় দেখোন আচ্ছা এতিয়া এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্ট এক্সাম পার্সপেক্টিভৰ পৰা এটো খুদিব পাৰে তো যিখিনি খুদিব পাৰে মানে মই গুৰিখিনি লৈ আহিছো আৰু ইয়া বাহিৰত একো নাযায় মানে কোৱেশ্চন এই যিখিনি পঢ়াইছো তাৰ ভিতৰতে থাকিব ওকে যদি আহে ওকে সো কি ফিচার্স কি হয় পঢ়ি লওক মুগা সিল্কওয়ার্ম স্পিল মেইনলি অন somen swallow plants without healthy host plants muga production cannot increase the mission aims to regenerate 5000 hectares of comb and swallow host plants by 2028 5,000 hectares of foam and swallow host plants by 2028. Zoom kori na. এক second. Itu sage kon dangor ke anibo lagisile. Tailo? Eta thik ase? Sure. Muga silk ene apuni short hand notes banao. যে এখিনি লিখিব নালাগে আপুনি জাস্ট লিখক যে foam and swallow plants regenerate 5000 hectares of foam and swallow plants এইটোৱে মেইন বস্তু হে এটো এই বস্তুটো মেইন বাকিখিনিটো এনে ঠিক আছে বল বচ্চা নাই এইটোৱে মেইন to develop 5000 hectares of foam and swallow host plants by 2028 ঠিক আছে তাৰপিছত মডার্ন রিলিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যোনটো রিল হয় ওকে মুগা রিলিং ইউনিট যিকিটা থাকে মিলস ওকে তো এখিনি কিমানকে পঢ়াব চাওকচোন পঢ়ি লওক আপোনালোকে অকমান I modernized muga reeling units and one muga spun mill by 2028 দেখা পাইছে না এটা নে আৰু জুম কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট পঢ়ক সি farmer producer organizations and farmer interest groups the mission will create 30 FPOs farmer producer organizations create কৰিব এটা collectivity right cooperative type এটা cooperation আর cooperative বহুত পাওয়ার আছে এটো एग्जांपल আমি দেখিছো ফুৰবি right আমুল right এটা কোঅপারেটিভ হয়
right? So teneka type farmer producer organizations and farmer interest groups. Okay, the mission will create 30 FPOs and over 1180 farmer interest groups. So it ki hobo collective bargaining power bari jabo farmer, right? So juntu 18000 পৰা 21000 বছৰত পাই আছিলে হেতু থাকে এক মাহতে পাবো, right? তাৰপিছত common facility centers CFCs. The CFCs will provide shared infrastructure for processing, reeling, weaving, quality testing and value addition. This is important because small farmers and weavers cannot individually afford expensive machines. Juntu reeling hoy eneke bostu to eneke weaving ba reeling juntu kom, right? So এইটো কাৰণে কি হয় কমন ফেসিলিটি সেন্টার, এটা সিএফসি নতুন বস্তু এটা আইছে, রাইট? কমন ফেসিলিটি সেন্টার কি হয় এটো এমএসএমই মিডিয়াম এন্ড মাইক্রো এন্ড মিডিয়াম স্মল কি আছে এমএসএমই মাইক্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এমএসএমইস। সো এমএসএমই যত নাকি আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি সেটআপ থাকে, রাইট? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্টস থাকে, সেইখিনিৰ এক্সেস পাব আমাৰ মুগা সিল্ক প্ৰডিউসাৰ কেজনে, ফাৰ্মাৰ্স কেজনে। সো কি হ'ব এটা আৰু বেছি প্ৰডাকশন হ'ব যদি ধৰক এক দিনত 10 ইউনিটস প্ৰডিউস হৈ আছিল, আজি যদি সিএফসি হেৰিটো পাই যায়, এক্সেসটো পাই যায় ফাৰ্মাৰ্সে, ৰাইট? তেতিয়াহলে আৰু বেছি হ'ব 50 ইউনিটস প্ৰডিউস হ'ব। বা সিএফসিৰ হেৰি কমন ফেসিলিটি সেন্টার যদি গ্ৰেইনেজ বা গোডাউন হিচাপেও পাই যায় তেতিয়াহলে বহুতখিনি ফায়দা আছে, রাইট? বস্তুটো ভালদৰে কি হ'ব সংৰক্ষণত থাকিব, রাইট? আধুনিক টেকনলজিত স্টোরেজ হৈ থাকিব, স্টোর হৈ থাকিব, ওকে? তো shared infrastructure for processing, reeling, weaving, everything, okay? কাৰণ ফাৰ্মাৰ বিলাকে কি হয় এইবিলাক আধুনিক হেৰিবিলাকৰ যেনেবাকে এইটো এসি লাগিছে, রাইট? সো তেনে ধৰণে তাত সুবিধা থাকিব, তেনে মেচিন থাকিব বা কোল্ড স্টোরেজ থাকিব বা কিবা থাকিব, ওকে? যিখিনি লাগে মানে আৱশ্যক হয় এটো ভালকে কনজার্ভ কোয়ালিটিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখাৰ কাৰণে, ওকে? ওকে, সো জিআই অথেন্টিকেশন এটো আমি চালুৱে, রাইট? ফেক অর মিক্সড প্রোডাক্ট ৰিডিউসেস ব্র্যান্ড ভ্যালু, রাইট? কিন্তু এক্সাম্পল কলো মই বাংলাদেশৰ পৰা যদি আহি যায় একে বস্তু, রাইট? The mission aims to authenticate over 80% of traded Muga silk through GI linked systems by 28%. This is very huge. Currently, our মানে Muga silkor duplication বহুত আহি গৈছে Handloom sector পৰা, right? So এইটো বস্তু কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় GI authentication. Okay. Digital traceability means that the buyer can know the origin of the product. আমি স্ক্যান কৰিলে পাই গলো, right? আমি কিউআর কোডটো স্ক্যান কৰিলো, স্ক্যান কৰোতে পাই গলো যে এই পার্টিকুলার মুগা সিল্কটো কোড বনা হয় শুৱালকুছি অসমত বনা হয় বা ধেমাজিত বনা হয় বা কেৱা খবৰত বনা হয় কোৱাত বনা হয়, ওকে? অসমতে বনা হয়। সো ডিজিটাল ট্ৰেচেবিলিটি বস্তুটো কোৰ পা কেনেকৈ আহিছে গোটেইখিনি হিষ্ট্রি আমি পাই যাম মোবাইলতে, রাইট? ভেরি গুড থিং না? So that way we can see that it's the real product of Assam or not, right? No, buyer can know the origin of the product, where it was produced, who produced it, and whether it is genuine Muga silk, right? The mission aims to create digital traceability mechanisms for more than 8,000 households. 8,000 যিখিনি households মানে households এ মুগা weave কৰে, silk weave কৰে, okay? এখিনি মানে 8,000 হাউসহোল্ডৰ কাৰণে ডিজিটাল ট্ৰেচেবিলিটি মানে ডাইৰেক্ট এই মোৰ ঘৰ যদি মুগা সিল্ক ওয়েভ হৈ আছে, ঘৰৰ পৰা ব্র্যান্ডিং হৈ গ'ল, বস্তুটো গ'ল ক'বাত লণ্ডনত কোনোবাই এনে কিনিছে, তেওঁ যদি কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰি পায়, স্ক্যান কৰিব, তো গোটেইখিনি হিষ্ট্রি পাব যে বস্তুটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে, মানে বস্তুটো প্ৰথমত মোৰ ঘৰৰ পৰা গ'ল লোকেশনৰ পৰা, ঠিক আছে, গুৱাহাটীলৈ আহিলে বোলে, তাৰপিছত আকৌ হেৰিলৈ গ'ল দিল্লীলৈ গ'ল, ঠিক আছে, তাৰপৰা আকৌ ক'বালৈ গ'ল ডুবাইলৈ গ'ল বোলে, তাৰপিছত তাৰপৰা আকৌ লণ্ডনলৈ গৈছে, তো গোটেইখিনি মানে পাব মানে তেওঁ হিষ্ট্রিটো, তো তেতিয়া গম পাব ন বস্তুটো ৰিয়েল হয়, জেনুইন হয়, ফেক নহয়, রাইট? ঠিক আছে। So export promotion, the mission aims to expand Muga silk exports to over 2,000 kg annually by 2028. It's a बहुत डांगर टारगेट, right? 2,000 kg annually
by 2028 এইখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ টাৰ্গেট থ্ৰু মিছন Senehjori ওকে এন্ড সিল্ক টুৰিজমৰ কথা কোৱা গৈছে এটা সিল্ক টুৰিজম নতুন বস্তু এটা বহুত নতুন বস্তু ৰাইট সিল্কৰ টুৰিজম what is this silk tourism Mission Senehjori would also promote the cultural economy culture along with economy cultural economy নতুন এটা শব্দ হয় না আগতে শুনিছিলে না কালচারাল ইকোনমি শুনিছিলে হয় না সো এটো বস্তুৰ মিনিং টু কি কালচার এন্ড ইকোনমি এট দ্য সেম টাইম at tandem right for example Kamakhya temple cultural economy amar culture ho hai and as well as iman tourist ahe porjotok ahe right so amar economy ko boost up kori ase cultural economy and interesting so edu karone so Muga Silk Trail Silk Tourism Park and annual Muga Utsav festival so ekhiniu pata jabo right this will connect silk production with tourism heritage culture and local entrepreneurship ठीक है এতিয়া এই মিশন Senehjori টু লাগে কিয় ইমানখিনি যেখিনি চৰ্চা কৰিলো তাৰ হেৰিটো আপোনালোকে গমে পাই গল যে কিয় লাগা হৈছে মেইন বস্তুটো কি হ'ব পাৰে মেইন বস্তু কিয় লাগে হ্যাঁ স্যার exactly first thing is that farmers income should be upgraded right low income producers earn very little compared to the luxury value of Muga silk second weak value addition due to lack of modern technology right raw silk often gives less income than finished garments amar tat iman eta technology nai paisa nai jar karone etu ami invest koribo nwaro technology jar karone amar tat finished good ami directly ready made uliai dibo nwaro amar tat paisa nai e karone ami marketing koribo nwaro branding koribo nwaro right ease of doing business hey bostu to amar sage knowledge iman nai ease of doing business thakiu sage ami business korat olopman piss poi asu right hey karone sage okay so weak value addition hoye ase raw silk often gives less income than finished garments lack of modern infrastructure junto same kotha etoi kolu the traditional methods reduce quality and scale right quality traditional method ore jodi ami soli thaku weaving kori thaku then ki hobo quantity to kom hobo e logote ki hobo acha so fake products jonto kolue already tar bisot poor export presence amar export presence ho olop kom and climate and ecological stress jonto etia ami dekhi asu global warming climate change right and fragmented production je eta dhorok etu districtot olop production etu districtot olop production etu districtot olop production live asle fragmented production etu districtot olop production etu districtot olop production so ki hoy ase bostu tu elimeli hoy ase eta streamline chain eta nai right link nai nodal point nai ya pa keneke aibo to pa keneke aibo right so etu eta so Mission Senehjori tries to solve these problems through infrastructure branding traceability producer organizations tourism and export support etu eta prelims factual eta bostu hoy sai lobo ene screenshot mari lobo নহলে okay tar pisot ami photo keta sai lo actually ami ulabo lagibo class to end koribo lagibo okay so prelims or specific question keta man anisilu ebar sai lobo answer to comment section ot janabolo try koribo okay time kom jehetu he karone moi just dekhai disu photo eta mari lobo apuni video to screenshot mari lobo pare
ওকে আৰু তাৰ পিছত কমেন্ট সেকশনত এনসাৰটো জনাব তাৰ পিছত সেকেন্ড কোৱেশ্চন এটা আছে ৰাইট কেনেকে ধৰণে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ওকে তো এটো স্ক্ৰিনশ্বট এটা মাৰি লব ৰাইট তাৰ পিছত কমেন্ট সেকশনত এনসাৰটো জনাব এটো থাৰ্ড কোৱেশ্চন এটো এটা মাৰি লব ৰাইট তাৰ পিছত মেইন স্পেসিফিক কোৱেশ্চন এটা আহিছো Mission Senehjori is not merely a silk sector intervention but a model of heritage-led rural industrialization. So, yate gutei rural sector to industrialize korim ami. Industrialize koribole ami try kori asu. So, hei karone Mission Senehjori keneke eta guruttopurnokor mission eta hoy. Keneke ei rural industrialization promote koribo. Right? So, ei bostutu কি হয় আপুনি এই এনসারটো ফুটাই লিখিব লাগিব কোৱেশ্চনৰ এনসারটো ফুটাই লিখিব লাগিব এনসারটো আপুনি এই t.me/janscienceCivilServices Academy এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপুনি এনে হেৰি কৰিব পাৰে সেন্ড কৰিব পাৰে okay for any other doubts any other queries or inquiries you can contact this number or mail us at this mail id okay so আজি কাৰণে ইয়াতে খামৰো okay so next আকৌ আহিম আমি এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেন্ট and very গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এটা লৈ So, আপোনালোকে গুছি না যাব ক্লাছ আছে আকৌ ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ